সিলেটের উদ্দেশ্যে নতুন ব্লগ, নতুন ট্যুর। এই তো বেশি কথা না বলি, আমরা হচ্ছে কি বলে এখন হচ্ছে উজান ভাটিতে আছি রেস্টুরেন্টে, এখান থেকে খাবো। দেন আমরা সিলেট, মৌলভীবাজার, চা বাগান এগুলো ঘুরবো। এগুলো সব আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি, আপনারা দেখতে থাকেন। কথা দিয়ে যাও আমি আর করি না বিশ্বাস তোমায় আমি তোমাতে আসক্ত, ভেবে লাগে খুব বিষাক্ত, তবু ছুটে চলি সব জেনে আমি তুমি সর্বনাশী। আর কত আমায় কাঁদাবে, মিথ্যে ছলনায় জড়াবে শত ভুলের মাঝে জড়িয়ে আবারও স্বপ্ন সাজাবে, আমাকে হাসাবে নিজের অজানায় মনের সে আঙিনায়। খুঁজে দেখো তুমি, আছি তোমার সে আমি। মন বলে ভালোবাসে তোমায়, মন তোমাতে হারায়, লুকিয়ে কোথায় তুমি। আমরা এখন শ্রীমঙ্গলের ভিতরে, তো ওই যে আনারস এগুলা খাবো, এগুলাই কিনতেছে যাইতেছি। অনেক গরম, 37 ডিগ্রি টেম্পারেচার, যা দেখলাম অনেক গরম, খুবই খারাপ লাগতেছে। এই ঢাকাতে এর থেকে বেশি ঠান্ডা। তো যাই হোক, আপনারা দেখতে থাকেন, আমরা যাইতে থাকি। মানে সিলেটের ভিউ তো নর্মালি হইতেছে, মানে ভিউই আর কি বেশি, মানে আর তো কিছু নাই। ঠিক আছে, দেখতে থাকি। সো গাইজ, আমরা তো মানে কি বলে চেক ইন করলাম, তো চেক ইন করে হচ্ছে এখন রুমে আসলাম। ডিপ্রো অলরেডি ফ্ল্যাট, অনেক গরম। এর ভিতরে আসলে আমরা হইতেছে এতটা ঘোরাঘুরি করতে পারিনি, অনেক স্পট বাদ হয়ে গেছে, অনেক স্পট ক্যান্সেল হয়ে গেছে, আরো অনেক স্পট ক্যান্সেল হইতেও পারে। যা করি আর কি দেখাবো। আর ঈদের ছুটিতে বেরোয়া দরকার ছিল এটুকুই, এখন দেখা যাক কি করি। আস্তে আস্তে তো অনেক টাইম হয়ে গেছে, এই বিকাল হয়ে গেছে, এখন মনে হয় 5:30টার উপরে বাজে, এই অবস্থা। ঠিক আছে, আপনারা দেখতে থাকেন। মন কাঁদে তোমায় ভেবে, দু চোখ জলে ভিজে যায়, বলো আমায় কি করে বাঁচি। আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ করার পরে এখন হইতেছে আমাদের অবস্থা এক একজনের। মেহেরা হইতেছে শুয়ে আছে, দীপ্রভু শূন্যতায়, জানো আমার তুমি ছাড়া কোনো কিছু লাগে না ভালো। আকাশ এত আঁধার, অবাক হয়েছে থাকি তুমি ছাড়া লাগে না ভালো। আধার ঘেরায় আমার। তো আমরা হইতেছে এখন নাস্তা টাস্তা করে ফ্রেশ হয়ে দেন বেরোবো। এখন হয়তো ঘুরতে যাব, যে স্পটগুলাই ঘুরতে যাব আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। সবাই ওয়েট করতেছে গাড়ি ড্রাইভারের জন্য। আমাদের হইতেছে যে গাড়ি আমরা নিয়ে আসছিলাম, ওই গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে, ওই গাড়ির এসি ঠিক নাই। তো যেই কারণে আমাদের সবার অনেক কষ্ট হয়ে গেছে। তো চাচিমণি আর হচ্ছে আব্বু কাকা হচ্ছে এখন ঢাকা চলে গেছে। চাচিমণির শরীর খারাপ হয়ে গেছিল, একে তো অনেক ডিগ্রি টেম্পারেচার, প্লাস হচ্ছে মানে আরো মানে জার্নি না, 6-7 ঘন্টার জার্নি। তো এই
এখন আমরা আসি আর কি, মেহরাবরা না মানে বলতে মেহরাব আছে আর হচ্ছে ফুপিরা আছে আর আমরা আছি। আর যাওয়ার সময় হয়তো আমরা আমাদের গাড়িগুলো কল করছি, আমরা তো মাইক্রো নিয়ে আসছিলাম, এখন আমাদের গাড়িগুলো কল করছে, ওরা রানিং আসতেছে। তো হয়তো যাওয়ার দিন আমরা যার যার গাড়িতে ওইভাবে যাবো বা একসাথে কাজিনরা যাবো, ওইভাবে যাবো। তো দেখতে থাকেন। क्यों आँख नम है, शायद याद है तेरी, क्यों आज गम है, ये चाहत है मेरी, तुमसे थी सुबह, थी रातें मेरी, तू बेवफा है, किस्मत है मेरी, हो गए हम जुदा क्यों बता, हो गई क्या खता। সো আমরা হইতেছে বোট নিয়ে ওই যে পাথর, সাদা পাথর দেখতে ওই জায়গায় আসছি, ওখানে যাবো। জায়গাটা অনেক সুন্দর। किस्मत है मेरी, हो गए हम जुदा क्यों बता, हो गई क्या खता तू बता। আম্মু আব্বুরে ছেড়ে দিছি, হচ্ছে তারা হাইটা হাইটা যাইতেছে পানি না পারায়া, আমরা সব সোজা যাওয়া শুরু হইতেছে, পানি পারায়া পারায়া আমরা এখান থেকে ওইখানে চলে যাইতেছি। শর্টকাট রাস্তা, সোজা যাওয়া ইজি, পেঁচা পেঁচা গেলে হইতেছে কষ্ট বেশি হয়। এই জুতা হাতে, ঠিক আছে দেখতে থাকেন। क्यों बता, हो गई क्या खता तू बता, कैसे जीऊं कैसे रहूं जिया जाए ना, कैसे कहूं कैसे सहूं जिया जाए ना, कैसे जीऊं कैसे रहूं जिया जाए ना, कैसे कहूं कैसे सहूं जिया जाए ना। আমাদের এইখানের স্পট দেখা শেষ, এখন হচ্ছে দেখি কোথায় যায়, আপনাদের দেখাচ্ছি। এই নামতেছে। Why'd you have to go? Was it really that hard? If you love me so, why'd you let it fall apart?
Guess you won't come back to me despite everything. Otherwise I love you, you always have my heart. तू अब अपना अपना सा लगता है, तो चलती बस्ती का रास्ता है, तुझे टूटने का खौफ आता है, तू वो मकान है जो थोड़ा खस्ता है। मैं नाम लूं तेरा तो ये दिल बाग बाग है, क्या तुझे मांगा नहीं इबादतों में जाग जाग के। मैं निकल गया साहिलों पर पाक रात में, मैं तो जी रहा हूँ जिंदगी ख्वाब मान के। तुम तो ख्वाब हो गए हो, मेरे खत का जवाब हो गए हो। उसी बाग में खड़े हैं फूल तोड़ने को जानम, तुम तो कांटों में गुलाब हो गए हो। जो समझ में नहीं आई हो तुम आज तक, तुम जॉन की किताब हो गए हो। पहले थोड़े से थे याद में तुम मेरी, अब बेहिसाब हो गए हो। हम मानने को राजी हैं वो तेरी शर्तें, बेसाख्ता खड़े हैं तेरे दर पे। सोचा लूट लूं अफवाहें फिर एक बार, सुना है खाली हाथ नहीं जाते किसी घर पे। अब हम अनकरीब अजनबी, अब हम नजरें ना मिलाएं कभी। अब दिल को खाए एक कमी, तूने राज आया मुझे कभी नहीं, 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 कभी नहीं। वो न आया जो लाख बुरा है, शायद उलझानों में ही गिरा है। सारे फूल जड़ गए हैं खिस्सा से, चल पड़े फिर हिजर की हवाएं। आंखें थक जाती हैं तस्वीरें कहने लग जाती हैं, क्या लिखूं हुस्न पर अब तेरे जुल्फे मोहल्ला में गाती हैं। किताबों का प्यार ढूंढता हूँ, बेशुमार झूमता हूँ, कभी ले खबर मैं जिंदगी से बेजार घूमता हूँ। अब हम अनकरीब अजनबी, अब हम नजरें ना मिलाएं कभी। अब दिल को खाए एक कमी, तूने राज आया मुझे कभी नहीं। ভাইয়া এই জায়গাটা সবচেয়ে বেশি সুন্দর ছিল না? অনেক জোশ ছিল। জঙ্গলে হ্যাঁ, এই যে পিছনে পুরা সব পুরা একদম, এই যে আমাদের চিপা রাস্তার মধ্যে যাওয়া হচ্ছে, পুরা জঙ্গল অস্থির। জোশ জোশ। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ওই স্পট ডান। এখন হয়তো দেখি অন্ধকার হয়ে যেতেছে, চা বাগানের দিকে একটু হয়ে যাব, দেন হোটেলে চলে যাবো। এই Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. আজকের মতো আমাদের লাস্ট স্পট চা বাগান, এই তারপরে হোটেল চলে যাবো। Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Hey guys, তো এখন আমরা চলে যেতেছি, আকাশ ভাই চলে আসছে আমাদের গাড়ি, আমরা সব কাজিন গুলো এক গাড়িতে। ঠিক আছে।
Are you down if I call? मैं खड़ा तेरे लिए, you don't see me, catch you when you fall. नहीं रास्ता या और, I walk a mile for you, मंजिल ही तू, where'd you go? तेरी महफिलों में लोग बहुत, मेरी महफिलों में सोच बहुत. तू किसे चाहे ना ये हो खौफ, ये दिल स्टोन, I don't know love. तू ना पूछ मेरा हाल क्या है, मेरे सामने अब खड़ा ये अनजान सा एक काफला है. वो भी पूछता नहीं दिल से कि हुई आखिर बात क्या है. আমরা চলে আসছি জাফলং। এখন ওই গাড়ি আসে না, ওই গাড়ি হারায় ফেলেছে রাস্তা। আমরা তো টাইনা টাইনা চলে আসছি। होता नहीं है नरम कोल्ड हार्ट है, सांस काएं देखो उन सितारों में चमक नहीं रही जो लेके आए थे खुशी मेरी, वो कब की मर चुकी. मैं भी मैं नहीं रहा, वो कल गुजर चुकी. यहाँ नशा बेशुमार पर तलब तेरी रही. Been a while since I last saw you, ये भी इशारा that I'm not for you. हुआ मैं आधा when I lost you, ना मिले कभी but I got you, yeah. So are you down if I call? मैं खड़ा तेरे लिए, you don't see me, catch you when you fall. नहीं रास्ता या और, I walk a mile for you, मंजिल ही तू, where'd you go? তো আমরা এখন ওই যে বাকি নৌকা দিয়ে গিয়ে যে স্পটগুলো দেখে ওটাই, পানি টানির আশেপাশে যাই নাই, যেহেতু নৌকায় ঘুরবো, এক একজন এক এক রকম করে ঘুরে, আমরা শর্টকাটে ঘুরি। क्या उरूज क्या जवाल, तू भी उठा कोई सवाल या मांग ले तो दे दूं इस शिकस्त का हिसाब कि खोया तुझे पाके मैं दुनिया को आज कहीं पहुंच जाऊं. यही एक सवाल घूमे सर पे कमाल, तू भी पढ़ती नहीं खट डालूं कितने हम आरज़ू लगाए बैठे, आगे ही नहीं बढ़ते ना हार दूं, लगा बैठा हूं किस्मत से ये शर्तें, ये आज नहीं तो ठीक पर भरोसा मुझे कल पे, कहलाता नहीं मैं औरों को ये कड़वे जो फलते हैं भाई, ऐसे मुश्किल नहीं वो आने देते सर पे. अब उनको भी पता तू कितना रहे मेरे सर पे, चाहती वो कैसी अगर मांगी ना और अब से निखरते कलाकार इधर जितना या बिगड़ते, समेटूं खुद को मौत के लिए, गुजारूं जिंदगी बिखर के, नशा मेरे सर पे. I'm saying are you down if I call? मैं खड़ा तेरे लिए, you don't see me, catch you when you fall. नहीं रास्ता या और, I walk a mile for you, मंजिल ही तू, where'd you go? আমাদের চা বাগান দেখা শেষ, এখন আবার তো এখানেই শেষ করে দিই, ঝড় আসতেছে তো যে কারণে হচ্ছে আমরা আর ব্লগ টানবো না, আর কোথাও যাবো না, তো তাইলে আর ব্লগ বাড়াবো না, এখানেই শেষ করে দিতেছি। আশা করি সবার ভালো লাগছে।